बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF ने बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश की है। शुएब निज़ामी इस बारे में हमें मजीद बताएंगे। शुएब, बताइए मजीद क्या कहा IMF ने? जी, IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त इसके फंड बढ़ाए ये भी खुश आइंद है, और साथ साथ जो अब तक पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया है इसको भी खुश आइंद करार दिया है। और इस फंडिंग से मुतालिक जो अब तक जो अहदाफ थे वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। IMF वैसे भी पाकिस्तान में जो सोशल सेक्टर है उसको सपोर्ट करता है, और इसीलिए जो इस कफालत प्रोग्राम की जो है वो कवरेज की जो तारीफ की गई है, और इसको जो है वो अब तवक्को की जा रही है कि इसको तकरीबन 10.2 मिलियन अफराद तक पहुंचाया जाएगा, और मजीद जो सर्वे है उसके बाद जो है कफालत प्रोग्राम की इमदाद बढ़ाई जाएगी। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए शुएब निज़ामी। रियल स्टेट एजेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी में शामिल होंगे। कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। IMF ने कहा है मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात से मुतालिक कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। रिपोर्ट मार्च 2026 के आखिर तक जारी की जाएगी। IMF का कहना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम मुअस्सर बनाने से माली निज़ाम की शफाफियत और मजबूती में बेहतरी आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात की बुनियाद पर कारोबारों की निगरानी को मज़ीद बेहतर बनाने को तरजीह दी जा रही है। SEP के मरकजी बेनिफिशियल ओनरशिप के रजिस्टर को डिजिटल बनाया जा रहा है। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिजिटल रजिस्टर जनवरी 2026 के आखिर तक काबिल रसाई होगा। तिजारती बुनियादों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुआशी असरात का जायजा लेना ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक के लिए मज़ीद अहम हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं बाइनेंस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेम वर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला है। ये एक सोच की अक्कासी है और एक इंस्टीट्यूशन का शिफ्ट है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया है: एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हर प्लेटफॉर्म के लिए गो AML रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस लाजमी है। ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, एनफोर्समेंट टाइमलाइंस के साथ लाइसेंसिंग का रास्ता खोलना। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मुल्कों के पास है। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही हैं। ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अबू धाबी में सरबनियाज फोरम में शिरकत कर रहे हैं। इजलास की साइडलाइन पर इसहाक डार ने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें की। मुलाकात में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका अमूर पर बात हुई। सरबनियाज फोरम में भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, पॉलिसी साज और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान खुश्क साली की लपेट में है। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीज़न में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। माहिरीन लाखों नफूस की आबादी वाले शहर कोयटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में तवील दौरानिये से बारिश नहीं हुई। 70 साला जमींदार मलिक मोहम्मद यूनुस शावानी परेशान है। जेर जमीन पानी की सतह पहले से नीचे थी, जो इस साल मजीद गिर गई है। पूरा पानी नहीं मिल रहा, फलों के दरख्त बीमार हो रहे हैं। वो दर्जनों दरख्त काट चुका है। अभी भी हम लोग खुदाई कर रहे हैं ऊपर जो रोड के साथ ट्यूबवेल है। अभी 1500-1600
फुट लगा रहे हैं उसको, अभी आगे चलने की उसमें खुदाई की गुंजाइश भी नहीं होता है। अगर यही हाल रहा, साल 2 साल के बाद लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किलें मौसर हो। कोयटा को पानी की फराहमी का दूसरा जरिया डैम्स हैं। स्पिन कारेज में भी पानी कम तरीन सतह पर है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर फोरकास्टिंग सूबाई दारुलहुकूमत कोयटा में तेहरान जैसी सूरत-ए-हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। तेहरान में तो शदीद मतलब खुश्क साली है, आधे शहर का पानी जो है अवेलेबल नहीं है और लोग तो माइग्रेट कर रहे हैं अपने जो भी गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं उनकी तरफ। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मज़ीद जो है जो पानी की कमी है उसकी शिद्दत जो है उसमें इजाफा होगा। बलूचिस्तान के मगरबी व जुनूब मगरबी कुल 11 अजला खुश्क साली की लपेट में है। जीवनी, पंजगूर, चागी में तो तकरीबन साल हो गया बारिश नहीं हुई। महकमा मौसमियात ने रवामा बारिश की तवक्को जाहिर की है, मगर माहिरीन सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। माहिरीन हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि पानी के कम से कम इस्तेमाल के लिए गैर मामूली इकदाम उठाए जाएं, वगरना बारिशों से पहले पानी के ज़खायर ख़त्म हो गए तो नताइज हौलनाक हो सकते हैं। कैमरामैन अबीबुल्ला कंदरानी के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज़, कोयटा। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना है बलूचिस्तान इस वक्त शदीद कुदरती आफत की लपेट में है। कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में रहते हुए कम अज़ कम इतना करें कि लोगों को पीने का पानी मुयस्सर हो। जलजला आता है, सैलाब आते हैं, इसी तरीके से बारिश ना होना भी कुदरती आफत में शुमार होता है। इस वक्त बलूचिस्तान इस आफत की लपेट में है। जानवर तो मर ही मर रहे हैं, लोग पीने के पानी को तरस गए हैं क्योंकि वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है। डैम जितने भी हमने बनाए थे वो तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। तो हम अपने लेवल पे महदूद वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को पीने का पानी तो मिले। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों में असरअंदाज होने के लिए तैयार है। 18 दिसंबर तक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने मुमकिना मौसम के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। एक शख्स ने ज़ाती अना की तस्कीन, ज़ाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए। खुशकिस्मती है झूठे इंसाफ और तब्दीली का नारा लगाकर तबाही और बर्बादी बर्पा करने वालों से निजात मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला को तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने तामीराती काम तेज़ करने मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा मलीर नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। शाहराह भुट्टो जंक्शन होने से कोरंगी, क़य्यूमाबाद और इतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सनती और तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात को रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी करने की हिदायत की। PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी है। जामला पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन वोटर्स भी मौजूद हैं। मज़ीद बता रहे हैं आगा असरार। पोलिंग नंबर 134 पर जामड़ा जो लखी गुलाम शाह का पोलिंग स्टेशन है, PS9 पर तालका गड़िया सीन मुकम्मल आता है और लखी गुलाम शाह के कुछ एरियाज इस PS9 में आते हैं और यहाँ पर टोटल वोटर की तादाद है 2400, जिसमें से ताल 510 वोट जो है वो डाले जा चुके हैं और इस तरह 21-22% जो है वो लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि ये टर्न आउट जो है वो 50 से 60 के दरमियान जाएगा। अगर इसे माजी में देखा जाए तो जनरल इलेक्शंस में टर्न आउट 50 से ज़ायद नहीं होता, मगर इस जो ज़मनी इंतखाबात है इसमें लोगों का जो है पार्टिसिपेशन है और गेमा गेमी बहुत ज़्यादा है और जितने भी हम पोलिंग स्टेशन विजिट करके आए हैं उसमें लोगों का जोशो खरोश नज़र आ रहा है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इस्लामाबाद की जारी शेड्यूल को पंजाब इलेक्शन से मुंसलिक करके इबहाम पैदा किया जा रहा है। नज़ीर भट्टी से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। नज़ीर भट्टी बताइए। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब की तर्जमान हुदा गौहर ने बयान जारी किया है कि एक अबहम पैदा किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो बल्दियाती इलेक्शन है उससे मिक्स किया जा रहा है पंजाब के इलेक्शन के साथ। अभी तक पंजाब का जो शेड्यूल है लोकल गवर्नमेंट का वो बिल्कुल जारी नहीं किया गया, लिहाजा इसे अबहम जो है वो ना तस्वर इसे अबहम जो है वो ना लिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अभी प्रोसेस जारी है और इलेक्शन पंजाब का जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका जब एक कानूनी तकाजे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया नज़ीर भट्टी तफसीलात के लिए।
کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب 3 ملزمان سمیت 9 گرفتاریاں کی ہیں۔ ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ بھتہ خور ریحان کی نشاندہی پر قادری ہاؤس میں چھاپہ مارا، بھتے کا بڑا نیٹ ورک چلانے والے وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیا واڑی کو گرفتار کیا۔ شعیب طاہر سمیت 3 سہولت کار بھی گرفتار کیے۔ 8 ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ اور عبدالصمد کاٹھیاواری کے نیٹ ورک چلانے والے 3 ہائی پروفائل مرکزی ملزمان سمیت 9 ملزمان کیے، جس میں سے 3 شوٹرز بھی ہیں۔ شہر میں بھتے کا بڑا نیٹ ورک چلانے میں دیگر گروہ اور ملزمان کے علاوہ انتہائی مطلوب ملزمان وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیاوارہ ملوث ہیں۔ تو اطلاعات کے مطابق بیرون ملک چھپے ہوئے ہیں۔ اس گروہ کا کراچی میں نیٹ ورک چلانے والے 3 مرکزی ملزمان جواد اور خواجہ قادری، ریحان الدین اور ملا شاہ زیب کا مرکزی کردار ہے۔ پولیس کو انتہائی مطلوب ملزم ریحان الدین، جو کہ 1 مہینہ قبل کار شو روم پر فائرنگ اور بتہ خوری کے مقدمے میں ملوث تھا۔ ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر گزشتہ روز ایس آئی یو اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 17 افراد کو حراست میں لیا۔ 8 گرفتار ملزمان کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ملا ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں پولیس نے گرفتار ملزم ریحان عرف ڈاکٹر کی نشاندہی پر سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ جواد قادری عرف خواجہ شاہزیب ملا سمیت بھتہ خوری میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ زخمی حالت میں گرفتار ریحان عرف ڈاکٹر بھتہ خوری سمیت سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ بھتہ خور براہ راست قادری ہاؤس سے بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ براہ راست باہر بیٹھے سمت کاٹھیا واڑی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ گرفتار ریحان عرف ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ ساتھی جواد قادری بھتہ خوری کا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ جو ایم ایچ جناح روڈ پر جو واردات کی وہ تم نے کس طرح کی تھی، کس کو بھیجا تھا اور کتنے پیسے مانگے تھے؟ ہم نے سے 50 لاکھ روپے مانگے تھے اور بلال کو بھیجا تھا فائرنگ کے لیے۔ پستول کہاں سے دی، موٹر سائیکل کس نے دی؟ شاہزیب کے پاس قادری ہاؤس پہ پڑی تھی، وہاں سے لی اس نے اور پھر جا کے فائرنگ کی اور پھر دوبارہ شاہزیب کے پاس قادری ہاؤس پہ جمع کرا دی۔ ان کا مختلف علاقوں سے تعلق ہے، نئی کراچی سے بھی تعلق ہے ان کا اور جمشید روڈ سے بھی ہے، کسی کا لانڈی سے ہے۔ بتاؤ کہ الیکشن کب لڑا تھا؟ الیکشن 2024 میں۔ کہاں سے اور کس کے خلاف لڑا تھا؟ آزاد امیدوار لڑا تھا یعنی 238 سے۔ جیل سے کب واپس آئے ہو؟ 2021 میں۔ کس کیس میں تھے؟ بھتے کے کیس میں۔ رینجرز کی کراچی کے ہب ریور روڈ رئیس کوٹ میں کارروائی۔ نان کسٹم پیڈ موبائل فونز کی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان ذاکر خان اور محمد سلیم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان سے اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ 750 مختلف اقسام کے سمارٹ فونز اور 61 ٹیبلٹ برآمد ہوئے، جن کی مالیت کروڑ روپے سے زائد ہے اور موبائل فونز ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے تھے۔ موبائل فونز بلوچستان سے کراچی اسمگل کیے جا رہے تھے۔ لاہور پولیس کے ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیٹی اور بیوی کے لاپتہ ہونے کا معمہ حل ہو گیا۔ پولیس نے ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بابر خان سے۔ بابر بتائے گا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، لاہور میں تعینات ایک ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کچھ عرصہ قبل لاپتہ ہو گئی تھی، جس پر جو اس کی ڈی ایس پی کی ساس ہیں انہوں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ان کی بیٹی اور جو نواسی ہے اس کو ڈی ایس پی عثمان حیدر نے قتل کر دیا ہے۔ لیکن عثمان حیدر نے دونوں کی گمشدگی کا جو ہوا کا مقدمہ جو ہے برکی میں درج کروایا تھا، اور اب جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے جب انکوائری کی تو جس میں ثابت ہوا کہ عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے اور لاشیں کانا اور شیخوپورہ میں پھینک دی ہیں، جس پر پولیس نے باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا ڈی ایس پی کو، اور جو لاشیں ہیں وہ کانا اور شیخوپورہ سے برآمد کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایس پی نے قتل کرنے کے بعد ڈرامہ رچایا تھا، لاپتہ ہونے کا اور اغوا کا جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ جی بہت شکریہ بابر۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمابا میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکو شہری سے 6 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ کوٹ سمابا اور ترنڈا سوائے خان پولیس نے بروقت ناکہ بندی کر کے فرار کے راستے بند کر دیے۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے بعد 5 ڈاکو مارے گئے۔ لاشوں اور واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی جائے وقوع پر موجود ہیں۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاع سندھ کا بھارتی فلم دھرندر کے خلاف رد عمل۔ بھارتی فلم دھرندر کو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔
شرجیل میمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا بھارتی فلم میں کراچی اور خاص طور سے لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ای ایف ایف طے شدہ درمیانی مدت کی اصلاحاتی حکمت عملی کا عکاس ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ کئی اصلاحات پر حکومت پہلے سے عمل پیرا ہے۔ وزارت خزانہ نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے مطابق درمیانی مدت کی ساختی اصلاحات مرحلہ وار نافذ کی جاتی ہیں اور ہر آئی ایم ایف جائزے میں نئے اقدامات شامل کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں طے شدہ حتمی اہداف کو بتدریج حاصل کرنا مقصود ہے۔ نیب کی کارکردگی اور خود مختاری میں بہتری پر گزشتہ جائزوں میں اتفاق ہوا۔ یہ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے قبل کا طے شدہ ہے۔ یہ اصلاحات شروع سے ای ایف ایف پروگرام کا حصہ ہیں۔ وزارت خزانہ اعلامیہ کے مطابق حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا۔ مالی سال 2026 میں ترسیلات زر میں 9.3% اضافہ متوقع ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ترسیلات زر کی لاگت کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا قدم ہے۔ وزارت خزانہ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی۔ ٹاسک فورس صوبوں کی مشاورت سے سفارشات تیار کر رہی ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات حکومت کے وسیع تر ریونیو بڑھانے کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ٹیکس پالیسی آفس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کیا۔ ای ایف ایف طے شدہ درمیانی مدت کی اصلاحاتی حکمت عملی کا عکاس ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ریاست روڈ آئی لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 طالب علم ہلاک اور 9 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولیس نے جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر کے مشتبہ حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ فائرنگ کے بعد براؤن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے واقعے پر قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔